हेलो किड्स, आज की क्लास में हम सीखेंगे 2D शेप्स। ये क्या है किड्स? 2D शेप्स। तो चलिए किड्स, उससे पहले हमारे कलर्स के नाम जान लेते हैं। ब्लू कलर, पिंक कलर, रेड कलर, येलो कलर, ग्रीन कलर, वॉयलेट कलर, सर्कल, क्रेसेंट, हार्ट, स्टार, पेंटागन, ट्रेपिज्म, ब्लू कलर। कौन सा कलर है किड्स? ब्लू कलर। पिंक कलर। कौन सा कलर है किड्स? ये है पिंक कलर। रेड कलर। कौन सा कलर है किड्स? रेड कलर। येलो कलर। कौन सा कलर है किड्स? येलो कलर। ग्रीन कलर। वॉयलेट कलर। सर्कल, क्रेसेंट, हार्ट, स्टार, पेंटागन, ट्रेपिज्म। बाय बाय किड्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।